पुणी आज आउ एक नुआ भिडियो स्वागत। ताले आज आम कवर करवा 100टा एमसीक्यू कहार ना हिस्ट्री उपर मन रहा। तेणु समस्ते पढ़ आगू बढ़ी चल। से कहला हु वाज द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अर्थात स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल कहले किए? लॉर्ड माउंटबेटन ना सी राजगोपालचारी ना वारेन हस्टिंग ना लॉर्ड वेल्सले। मन रखिब किए? लॉर्ड माउंटबेटन मन रहा। कि प्रथम इंडियन कह मन रखिब सी राजगोपालचारी आउ लास्ट इंडियन कहले भी सही राजगोपालचारी। प्रथम कौन भाइस रॉय ऑफ इंडिया कहले सही कौन वारेन हस्टिंग बा भाइस रॉय ऑफ बेंगल कहले भी सही वारेन हस्टिंग मन रहा। सेकंड क्वेश्चन इन व्हिच ईयर डिड द जालियानवाला बाग मैसेकर अकर अर्थात जो जालियानवाला बाग हत्याकांड होइतिला जो जनरल डायर माने गोली करी मारी जाइतिले बैशाखी उत्सव रे मन पडुची से केबे होइतिला मन कि 1917 ना 1919 ना 1921 ना 1923 मन कि ऑप्शन बी 1919 मन हइला। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताले भारत संविधान रो जनक बा पिता काहू कुआ जे ना जवाहरलाल नेहरू ना महात्मा गांधी ना बी आर आंबेडकर ना सरदार पटेल मन रखिबो बी आर आंबेडकर मन हइला कौन ना हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मन रखिबो भारत संविधान रो जनक बोली काहू कुआ जे मन रखिबो बी आर आंबेडकर मन हइला। वेयर वाज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड भारत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1875 हेला एओ ह्यूम को द्वारा ताले सीटा प्रथम सभा कोठी हेतला ना बॉम्बे कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद मन रखिबो ऑप्शन ए बॉम्बे मन हइला। सेकला हु गेव द स्लोगन इनकिलाब जिंदाबाद अर्थात इनकिलाब जिंदाबाद रो नारा किए देइथिले ना भगत सिंह ना सुभाष चंद्र बोस ना बाल गंगाधर तिलक ना मोहम्मद इकबाल मन के ऑप्शन ए भगत सिंह मन रहिला। नेक्स्ट क्वेश्चन which movement was started by Mahatma Gandhi in against the Rahula Act ताले राहुल एक्ट विरोध रे महात्मा गांधी केउ आंदोलन करथिले आरंभ करथिले? क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छाड़ आंदोलन ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अर्थात आईन अमान्य आंदोलन ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ना माने कोन असहयोग आंदोलन ना सत्याग्रह मूवमेंट मन रखिबो सत्याग्रह मूवमेंट मन हइला। हु फाउंडेड द आर्य समाज किए प्रतिष्ठा करथिले? ना स्वामी विवेकानंद ना स्वामी दयानंद सरस्वती ना राजा राममोहन राय ना रामकृष्ण परमहंस मन रखिबो ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती मन हइला। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद पूरा नाम कौन थिला? नरेंद्र नाथ दत्त नारायण राव ना मोहन दास ना रामकृष्ण दत्त मन रखिबो ऑप्शन ए नरेंद्र नाथ दत्त मन हइला। कौन ना स्वामी विवेकानंद पूरा नाम कौन थिला बा प्रकृत नाम कौन थिला ना मन रखिबो नरेंद्र नाथ दत्त मन हइला। कौन ना नरेंद्र नाथ दत्त। ड्यूरिंग हुज रीजन द ताजमहल बिल्ड ताले ताजमहल कहार शासन काल तैयार थिला? ना अकबर को शासन काल रे ना जहांगीर को शासन काल रे ना शाहजहां को शासन काल रे ना औरंगजेब को शासन काल रे मन रखिबो ऑप्शन सी शाहजहां को शासन काल रे। सेमिति हमर लाल किला भी से किए तैयार करथिले? शाहजहां तैयार करथिले मन हइला। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लास्ट वाइसरॉय कहले कि लॉर्ड लिथिंगो ना लॉर्ड माउंटबेटन ना लॉर्ड वाबेल ना लॉर्ड कर्जन मन रखिबो ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन होला। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसरॉय काई कहछि ना जदी माने भारत शेष वाइसरॉय केथिले लॉर्ड माउंटबेटन इंग्लिश मानकर किंतु हम भारत रे देखो शेष वाइसरॉय केथिले ना मन रखिबो कि सी राजगोपाल चारी जहां को कोन कहै ना राजा जी बोली कहा जाय मन हइला। बे 10 नंबर क्वेश्चन हु हेल्ड द सत्याग्रह इन 1930 ताले 1930 मसिया रे जो लवण सत्याग्रह होइतिला तार नेतृत्व किए नैतिले ना जवाहरलाल नेहरू ना सुभाष चंद्र बोस ना महात्मा गांधी ना सरदार पटेल मन रखिबो ऑप्शन सी महात्मा गांधी मन हइला। हुइज इंडियन फ्रीडम फाइटर इज पॉपुलरली नोन एज नेताजी बोली भारत रो केउ स्वाधीनता संग्राम को जाना जाए? ना भगत सिंह ना सुभाष चंद्र बोस ना बाल गंगाधर तिलक ना लाल लाजपत राय मन रखिबो सुभाष चंद्र बोस। कौन कहिथिले तुम्हें जे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा मन हइला। इन व्हिच ईयर डिड द पार्टीशन बेंगल रो पार्टीशन केबे हितला? 1903 1905 1907 1909 मन रखि ऑप्शन बी 1905 मसिया रे हितला बेंगल रो पार्टीशन जा फल रे कहितला खिलाफत आंदोलन हितला एवं भारत रे टोटल भारत रे हितला कोन स्वराज आंदोलन मन हइला। हु रोड द बुक हिंद स्वराज ताले हिंद स्वराज पुस्तक किए लिखिथिले? रविंद्रनाथ टागोर ना जवाहरलाल नेहरू ना महात्मा गांधी ना बाल गंगाधर तिलक मन रखि ऑप्शन सी महात्मा गांधी मन हइला। ताले हिंद स्वराज पुस्तक रो रचयिता किए ना रचयिता कहिले किए ना महात्मा गांधी मन हइला। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी INA रो प्रतिष्ठाता किए ना भगत सिंह ना रासबिहारी बोस ना सुभाष चंद्र बोस ना चंद्रशेखर आजाद मन रखिबो ऑप्शन फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी मन रखिबो किए ना सुभाष चंद्र बोस किए सुभाष चंद्र बोस मन हइला।
व्हाट आर द मेन एम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट रो प्रधान उद्देश्य कौन थिला? प्रमोट ब्रिटिश गुड्स, प्रमोट इंडियन गुड्स एंड बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, सपोर्ट वेस्टर्न एजुकेशन ना एनकरेज इंडस्ट्रियलाइजेशन ना मन रखिबो प्रमोट इंडियन गुड्स एंड बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। ऑप्शन बी। हु एस्टाब्लिश्ड ब्राह्मो समाज किए तैयारी करथिले? मन रखिबो स्वामी विवेकानंद ना राजा राम मोहन राय ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ना रविंद्रनाथ टैगोर। मन रखिबो राजा राम मोहन राय ब्राह्मो समाज तैयारी करथिले। ऑप्शन बी मन रहिला। इन व्हिच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? जानी तो भारत केबे स्वतंत्र पाइला? 1947 अगस्त मास 15 तारिख रे। তাহলে হু ওয়াজ দ ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু উইন এ নোবেল প্রাইজ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କିଏ? ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଫିଜିକ୍ସରେ ସିଭି ରମଣ, ମେଡିସିନରେ ହରଗୋବିନ୍ଦ ଖୁରାନା। ड्यूरिंग हुज टेन्यूर वाज द इंडियन पेनल कोड इंट्रोड्यूस्ड? मन रहिला आईपीसी ଭାରତର ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି ନା ଡେଲହାଉସି ନା ଲର୍ଡ କାନିଂ ନା ମଲ ମାକାଉଲି। ମନେ ରଖିବ ऑप्शन डी लॉर्ड माकाउली। मन होला लॉर्ड माकाउली। मन होला लॉर्ड हुज रेफर्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन भारतर लौह पुरुष बोली क्या कहुए? मन रहा जानी आम समस्त सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे भी डिस्कसन कराई। मन होला हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? अर्थात भारत छाड़ो आंदोलन समय रे भारतर वाइसरॉय किए थे? ना लॉर्ड लेथिंगो ना लॉर्ड माउंटबैटेन ना लॉर्ड वावेल ना लॉर्ड इरविन। मन रखिबो ऑप्शन ए लॉर्ड लेथिंगो। मन होला हु वाज द फास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? अर्थात भारत छाड़ो आंदोलन समय रे भारतर वाइसरॉय किए थे? मन रखिबो लॉर्ड लेथिंगो। मन होला इन व्हिच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? भारतर नेशनल कांग्रेस आईएनसी के फाउंड होइतला? 1885 ना 1895 ना 1905 ना 1915? मन रखिबो 1885। के प्रतिष्ठा करथिले? ना एओ ह्यू। प्रथम प्रेसिडेंट के थिले? डब्ल्यूसी बनर्जी। मन होला आ प्रथम महिला प्रेसिडेंट कहले कि आनी बेसांत। हु रोड द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? वंदे मातरम डिस्कशन कराई कि बंकिम चंद्र चटर्जी। मन होला बा ताकू चट्टोपाध्याय बोली कहा जाए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द दांडी मार्च लेड बाय महात्मा गांधी? अर्थात महात्मा गांधी को नेतृत्व में होइतिबा दांडी यात्रा रो उद्देश्य कोन थिला? जो दांडी यात्रा हितला तार उद्देश्य कोन थिला? ना अपोज जालियनवाला बाग मास्करी ना प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स ना डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस ना बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। मन के ऑप्शन बी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स। माने कोन कहथिले? ना सॉल्ट मारिबा को मना कर देथिले इंग्रज माने। इसमें सॉल्ट ऊपर टैक्स लगौथिले। लेतो को बॉयकॉट करबा पई मन होला से सॉल्ट को बॉयकॉट करबा पई आरंभ होइतिला हमर कोन? दांडी मार्च। हु फाउंडेड द इंडियन होम रूल मूवमेंट? मन रखिबो भारतर होम रूल आंदोलन किए आरंभ करथिले? बाल गंगाधर तिलक ना आनी बेसांत एंड सकला सुभाष चंद्र बोस ना जवाहरलाल नेहरू ना सरदार पटेल। मन रखियो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक आ आनी बेसांत। मन पचारियो ताले हु फाउंडेड द इंडियन होम रूल मूवमेंट? मन रखियो बाल गंगाधर तिलक एंड आनी बेसांत। मन होला हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? अर्थात भारत रे जो जमीदारी प्रस्था अछि बा भारत रो जो स्थायी व्यवस्था किए प्रचलित करथिले? लॉर्ड वेल्सली ना लॉर्ड कॉर्नवालिस ना लॉर्ड कर्जन ना लॉर्ड हास्टिंग। मन रखिबो ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। मन होला भारत रे जमीदारी प्रस्था प्रथमे किए आनिथिले? ना लॉर्ड कॉर्नवालिस। मन होला हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कहिथिले किए कहिथिले? सरोजिनी नायडू ना आनी बेसांत ना विजयलक्ष्मी पंडित ना कस्तूरबा गांधी। मन जो आनी बेसांत। किंतु प्रथम महिला प्रेसिडेंट कहिले यूएन रो के रखियो? मन रखियो विजय लक्ष्मी पंडित। मन होला भारतर। When was the non cooperation movement launched by महात्मा गांधी? ताले महात्मा गांधी को द्वारा असहयोग आंदोलन केबे आरंभ होइतला? 1917 ना 1919 ना 1920 ना 1922? मन रखियो ऑप्शन सी 1920। हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बही किए लिखिथिले? जवाहरलाल नेहरू ना रविंद्रनाथ टैगोर ना महात्मा गांधी ना बाल गंगाधर तिलक? मन रखिबो ऑप्शन ना जवाहरलाल नेहरू। इन व्हिच ईयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट? ताले 1857 मसियार विद्रोह केबे आरंभ होइतला? जाहाकु सिपाही विद्रोह कहा जाय। भारतर प्रथम स्वाधीन विरोधी आंदोलन आरंभ होइतला केबे होइतला? 1847 ना 1857 ना 1867 ना 1877? मन रखिबो 1857। के आरंभ करथिले? मन अछि मंगल पांडे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? कहिथिले ना तेरे संयुक्त जाति साधारण सभा भारतर प्रथम महिला अध्यक्ष किए थिले? सरोजिनी नायडू ना विजयलक्ष्मी पंडित ना इंदिरा गांधी ना आनी बेसांत? मन के ऑप्शन बी विजयलक्ष्मी पंडित। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वाधीन भारतर प्रथम इंडियन गवर्नर जनरल किए? राजेंद्र प्रसाद ना जवाहरलाल नेहरू ना श्री राजगोपालचारी ना सरदार पटेल? मन के ऑप्शन सी राजगोपालचारी। मन होला हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? भारतर बुलबुल
କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନା ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ ନା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ନା କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ମନେ ରଖିବ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ମନେ ହେଲା ହ୍ୱେୟାର ଡିଡ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲଞ୍ଚ ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ? ତାହେଲେ ଭାରତରେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ନା ଗୁଜରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର? ମନେ ରଖିବ ବିହାର। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ କିଏ ଡାକିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ? ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ। ତାହେଲେ କବେ ଡାକିଥିଲେ? ଆମର ଯୋଉ ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେ ଜମିର ତିନି ଦେଖେ ମାନେ ତିନି ଭାଗରୁ ଭାଗରେ ମନେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯୋଉ ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ନା ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗରେ କଣ କରାହବ ନା ଆମର ନୀଳ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରେସର ପକାଉଥିଲେ ଯେ ତମେ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗରେ କଣ କରିବ ନା ନୀଳ ଚାଷ କରିବ। ତାହେଲେ ସେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମନେ ହେଲା। ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର? ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ନା ଅଶୋକ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନା ବିନ୍ଦୁସାର ନା କନିଷ୍କ? ମନେ ରଖିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ମନେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପ୍ଲାସି, ପ୍ଲାସିର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 1757 ନା 1864 1764 ନା 1784 ନା 1793? ମନେ ରଖିବ ଅପସନ ଏ 1757। ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଦ ଆଲିଗଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ମନେ ହେଲା ଆଲିଗଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ? ମନେ ରଖିବ ଅପସନ ଏ ସାର୍ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ। ମନେ ରହିଲା। ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଦ ଆଲିଗଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ଆଲିଗଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ। ମନେ ରହିଲା। What are the aim of the Pune Pact signed in 1932? ତାହେଲେ ଯୋଉ 1932 ମସିହାରେ ପୁନେ ଚୁକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ନା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ୟୁନିଟି ନା ରିଜର୍ଭେସନ ଅଫ ଦଳିତ ନା ବୟକଟ ଅଫ ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଡ୍ସ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ? ମନେ ରଖିବ ରିଜର୍ଭେସନ ଅଫ ଦଳିତ ଅପସନ ବି। ମନେ ହେଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ଏମ୍ ଅଫ ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ଇନ୍ ସାଇନ୍ଡ ଇନ୍ 1932? ମନେ ରଖିବ ରିଜର୍ଭେସନ ଅଫ ଦଳିତ। ମନେ ରହିଲା। ফার্স্ট হুইচ ভাইসরয় ইজ আসোসিয়েটেড উইথ দ পার্টিশন অফ বেঙ্গল? পার্টিশন অফ দ বেঙ্গলর পার্টিশন হଉଥିଲା, ଭାଗ କରାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଭାରତର ବା ବେଙ୍ଗଲର ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ନା ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି ନା ଲର୍ଡ ରିପନ ନା ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ? ମନେ ରଖିବ ଅପସନ ଏ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ମନେ ରହିଲା। ବେଙ୍ଗଲର ପାର୍ଟିସନ ସମୟରେ ତାହେଲେ ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ମନେ ରହିଲା। ହୁ ଗେଭ୍ ଦ ସ୍ଲୋଗାନ ଡୁ ଅର୍ ଡାଇ? କର ଅବା ମରର ନାରା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ? ମନେ ରଖିବ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ? ମନେ ରଖିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। Where did the Jallianwala massacre took place? ମନେ ରଖିବ ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଘଟିଥିଲା? ଦିଲ୍ଲୀ, ଅମୃତସର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନା କାନପୁର? ମନେ ରଖିବ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର। Who was the leader of Indigo revolt in Bengal? ତାହେଲେ এই ବଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ନୀଳ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ନା ବିରସା ମୁଣ୍ଡା ନା ସିଦ୍ଧୁ ଆଣ୍ଡ କାହ୍ନୁ ନା ଦିଗମ୍ବର ବିଶ୍ୱାସ ଆଣ୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ନା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ? ମନେ ରଖିବ ଅପସନ ସି ଦିଗମ୍ବର ବିଶ୍ୱାସ ଆଣ୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ୱାସ। Who founded the ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ? ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ? ମନେ ରଖିବ କିଏ? ନା ଅପସନ ଏ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ମନେ ରହିଲା। Who was the first president of India? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନା ଏସ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନା ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର? ମନେ ରଖିବ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। Who led the Kokori conspiracy? ତାହେଲେ କକୋରୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଭଗତ ସିଂ ନା ରାମପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ନା ସୁଖଦେବ? ମନେ ରଖିବ ରାମପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ ଅପସନ ବି। ତାହେଲେ କକୋରୀ କନସ୍ପିରେସି ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ? ନା ରାମପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ। ମନେ ରହିଲା। What is the historical significance of 26 January 1950 in India? ତାହେଲେ 1950 ମସିହାରେ 26 ଜାନୁଆରୀର ଭାରତର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ? ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ନା ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡେ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଟି ଡେ? ମନେ ରଖିବ ଅପସନ ବି ରିପବ୍ଲିକ ଡେ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ କହିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡେ କହିଲେ ଡିସେମ୍ବର କେତେ 26। ତାହେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଟି ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ କୁହ? Which governor general is known for abolishing ସତୀ? ତାହେଲେ ସତୀ ପ୍ରଥାର ଯୋଉ ମାନେ ଅବଲୋପିତ କରିଥିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ? ନା ଲର୍ଡ ରିପନ ନା ଲର୍ଡ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ନା ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ନା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି? ମନେ ରଖିବ କିଏ? ନା କିଏ? ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ଅପସନ ସି। ମନେ ରହିଲା। Who formed the forward bloc in 1939? ମନେ ହେଲା 1939 ମସିହାରେ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ କିଏ କରିଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନା ଭଗତ ସିଂ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନା ସିରାଜ ଗୋପାଳଚାରୀ? ମନେ ରଖିବା ଅପସନ ଏ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ମନେ ରହିଲା। ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ତିଆରି କରିଥିଲେ 1939 ମସିହାରେ। ହୁ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତର ବୃଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧା ବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ନା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ? ମନେ ରଖିବ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ଅପସନ ଏ।
इन হুইচ সিজন অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ওয়াজ দ্য রিজলিউশন ফর কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স পাস্ট তাহলে जो ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ତାହେଲେ ଆଇଏନସି ର କେଉଁ ସେସନରେ ଏବଂ କେତେ ମସିହାରେ ପାଳିତ ହେଇଥିଲା ନା ଲାହୋର ସିଜନ 1929 କାଲକାତା ସିଜନ 1928 ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସିଜନ 1916 ନା ନାଗପୁର ସିଜନ 1920 ମନେ ରଖିବ ଅପସନ ଏ ଲାହୋର ସିଜନ 1929 ମନେ ରହିଲା जो ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ କଥା କହିଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତାହେଲେ କୋଉ ସେସନ କହିଥିଲେ ଲାହୋର ସେସନ ତାହେଲେ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା 1929 ମସିହାରେ ମନେ ରହିଲା ତାପରେ ସେ କହିଲା ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ କିଏ ଯିଏ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ ମନେ ରଖିବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାହେଲେ ସେମିତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା କିଏ ଯିଏ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ କୁହ କମେଣ୍ଟରେ हु गेव द स्लोगान इनकलाब जिंदाबाद किए कही नारा देते भगत सिंह ना चंद्रशेखर आजाद ना सुभाष चंद्र बोस ना सरदार पटेल मन रखिए ऑप्शन ए भगत सिंह मन इनकलाब जिंदाबाद किए कही ना भगत सिंह इन ह्विच इयर डिड इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आडप्ट भारत जो कॉन्स्टिट्यूशन केबे आडप्ट होइतिला सेति पई भारत रो सेही दिन को संविधान दिवस रूपे पालन करा जाउछि तले को दिन सेटा ना 15 अगस्त 1947 ना 26 जनवरी 1950 ना 26 नवेम्बर 1949 ना 2 अक्टोबर 1947 मन रखियो 26 नवेम्बर 1949 हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेजेंस भारतर नवजागरण पिता क्या कहुए राजा राममोहन राय ना दयानंद सरस्वती ना बाल गंगाधर तिलक ना ऑप्शन ए राजा राममोहन राय मन रहा हु लेड द सत्याग्रह इन तमिलनाडु मन रहा सत्याग्रह ताले जो तमिलनाडु लवण सत्याग्रह नेतृत्व किए नहीं राजगोपालचारी ना एस सत्यमूर्ति ना के कमराज ना पेरियार मन रखिब ऑप्शन ए के राजगोपालचारी तमिलनाडु सल्ट सत्याग्रह नेतृत्व नहीं मन रहा তাহলে হু ওয়াজ দ ফার্স্ট সেশন অফ দ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস হেড তাহলে ভারত জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভা কেউঁঠি হইতিলা বম্বে কলকাতা মাদ্রাস দিল্লি মনে রাখি অপশন এ বম্বে তাহলে কুহ যে তাহলে যে আমার অসহযোগ আন্দোলন হইতিলা তাহলে কোউ সংবিধাନରେ মানে কোউ সেশନରେ মানে আইএনসি র প্রেরিত হইতিলা তাহলে হু ওয়াজ দ ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু বিকম এ মেম্বার অফ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তাহলে প্রথম ভারতীয় কিয়ে যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ଥିଲେ দাদা ভাই নারোজি না মহাদেব গোবিন্দ রানাডে না গোপাল কৃষ্ণ গোখলে না বাল গঙ্গাধর তিলক মনে রাখিব অপশন এ দাদা ভাই নারোজি মনে হইলা हु एस्टाब्लिश द ब्राह्मण समाज के प्रतिष्ठा होइले कहिथिले कि राजा राममोहन राय was the first governor general of Bengal प्रथम गवर्नर जनरल के लिए वारेन हस्टिंग ना लॉर्ड कॉर्नवालिस ना लॉर्ड क्लिवे ना लॉर्ड वेल्सेली মানে কি वारेन हस्टिंग কিন্তু প্রথম গভর্নর অফ বেঙ্গল কহিলে কি লর্ড ক্লাইভ হুইচ অ্যাক্ট ইজ নোন অ্যাজ দ্য মন্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্ম তাহলে क्यों एक्ट को क्यों नियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड संशोधन भाव जाना जाए मन रखियो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मन रखियो ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मन रहिला हु फाउंडेड द आर्य समाज प्रतिष्ठा किए कहते ना स्वामी दयानंद सरस्वती ना स्वामी विवेकानंद ना राजा राममोहन राय ना रामकृष्ण परमहंस मन रखिबो आर्य समाज फाउंडर हेली स्वामी दयानंद सरस्वती which movement is associated with the Simon go back Simon তাহলে নারা কেউ আন্দোলন সহ সম্পৃক্ত নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট না সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স মুভমেন্ট না কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট না অ্যান্টি সাইমন কমিশন মুভমেন্ট মনে রাখিব জানি পারুতব অ্যান্টি সাইমন কমিশন মুভমেন্ট অপশন ডি हु इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडारी अलायंस सिस्टम इन इंडिया তাহলে ভারতরে সহায়ক মিলিত ব্যবস্থা কি প্রচলিত করেছিলে লর্ড ওয়েলসেলি না লর্ড কর্নওয়ালিস না লর্ড ডেলহাউসি না লর্ড হস্টিং মনে রাখিব অপশন এ লর্ড ওয়েলসেলি মনে হইলা তাহলে যে সবসিডারি আলায়েন্স সিস্টেম কি ইন্ট্রোডিউস করেছিলে মনে রাখিব লর্ড ওয়েলসেলি মনে হইলা তাহলে হোয়াট ইজ দ মেজর কজ অফ বেঙ্গল ফেমাইন of 1943 তাহলে 1943 মସିହାରେ ঘটিଥିବା বঙ্গ দুর্ভিক্ষর মুখ্য কারণ কোন ଥିଲା না সাইক্লোন না ব্রিটিশ পলিসিস না পোর হারভেস্ট না ল্যাক অফ ইরিগেশন মনে রাখিব অপশন বি ব্রিটিশ পলিসি তাহলে সেই সময় যে বেঙ্গলরে যে ব্রিটিশ পলিসি ଦେଇଥିଲେ ব্রিটিশ পলিসি ଚାଲିଥିଲା ব্রিটিশ পলিসি ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ବଙ୍ଗାଳରେ କଣ ଘଟିଥିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଥିଲା who coined the term Swaraj is my birthright অর্থাৎ स्वराज मोर जन्मगत अधिकार अर्थात स्वाधीनता मोर जन्मगत अधिकार स्वराज इज माई बार्थ राइट किए कही स्वराज इज माई बार्थ राइट किए कही बाल गंगाधर तिलक ना महात्मा गांधी ना सुभाष चंद्र बोस ना जवाहरलाल नेहरू जानी पारुथबो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक हु इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आईन आन किए प्रचलित करिथिले लॉर्ड कर्जन ना लॉर्ड रिपन ना लॉर्ड लाइटन ना लॉर्ड हस्टिंग मन होइला लॉर्ड स्काइलाइटन मन कि ऑप्शन सी मन होइला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किए प्रणयन करिथिले लॉर्ड लिटन हु फाउंडेड द थियोसोफिकल सोसाइटी इन इंडिया भारत रे थियोसोफिकल सोसाइटी रो प्रतिष्ठा किए करिथिले आनी बेसांत स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती ना बाल गंगाधर तिलक मन रखिबो ऑप्शन ए आनी बेसांत के आनी बेसांत मन होइला Where did the Mopla rebellion take place? Mopla দ্বন্দ্ব কেউনি ঘটিলা বেঙ্গল কেরল তামিলনাড়ু পঞ্জাব মনে রাখিব অপশন বি কেরল
हु ड्राफ्टेड द इंडियन पेनल कोड मतलब भारत दंडविधि आईपीसी किए घोषणा करथिले ना लॉर्ड माकाउले ना लॉर्ड रिपन ना लॉर्ड कॉर्नवालिस ना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग मन के ऑप्शन ए लॉर्ड माकुले हु एस्टाब्लिश द शांति निकेतन किए प्रतिष्ठा करथिले रविन्द्रनाथ टैगोर ना महात्मा गांधी ना राजा राममोहन राय ना स्वामी विवेकानंद मन रखिबो ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर मन रहिला तो शांति निकेतन किए प्रतिष्ठा करथिले ना मन रखिबो रविन्द्रनाथ टैगोर मन रहिला हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया भारत लौह मानव कहले हम जानि जे काहा कहा जाय ना सरदार वल्लभभाई पटेल ए क्वेश्चन बारंबार रिपीट होची की करची पीडीएफ वाला जे पीडीएफ करची से बारंबार ए क्वेश्चन रिपीट कर देछि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो परीक्षा बारंबार पड़छि से कहूची पिलाने शीघ्र मन रखि दियंतो ଯାହା ତମ ପାଇଁ କେତେ ଭାବୁଛି ସେ was the first president of Indian National Congress ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ ନା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି ନା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ନା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ନା ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବାନାର୍ଜୀ ଅପସନ ବି हु was the last governor general of independent India ଭାରତର ଶେଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ନା ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ ନା ସିରାଜ ଗୋପାଳଚାରୀ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମାନେ କି ଅପସନ ବି ସିରାଜ ଗୋପାଳଚାରୀ in which year did India gain independence 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନ କେବେ ହେଇଥିଲା ଜଣାଅ Who was the first woman to become the president of Indian National Congress भारत जातीय कांग्रेसର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ମନେ କି ଆନି ବେସାନ୍ତ ମନେ କି ଏଟା ହଉଛି ଆନି ବେସାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏଟା ବାଉଳରେ କି ଲେଖି ଦେଇଛି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ମନେ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ବାଲା ଜିତିଆରି କରିଛି ବାଉଳରେ ଲେଖି ଦେଇଛି ଅପସନ ଡି ଆନି ବେସାନ୍ତ ମନେ ହେଲା हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन भारत जातीय पिता बोली काहू कहा जवाहरलाल नेहरू ना सरदार वल्लभभाई पटेल ना महात्मा गांधी ना सुभाष चंद्र बोस एटा समस्त जानिछ हम जातीय पिता महात्मा गांधी मने ताले कुह जे भारत जो मुद्रा प्रचलन होउची जो पेपर मुद्रा ताले सेतरे केतरा लैंग्वेज अछि गणी की देखो was the first leader of the first war of Indian independence in 1857 मन का बहादुर शाह जफर ना मंगल पांडे ना रानी लक्ष्मीबाई ना बेगम हजरत महल ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାହାଦୁର ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଇଥିଲି ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ସେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଳି କରିଦେଲି ସେଗୁଡୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲିଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫର କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ମନେ ରହିଲା which movement was started by ଗାନ୍ଧିଜୀ 1919 against ରାଉଲତା ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନା ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନା କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନା ରାଉଲତା ଆକ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ରାଉଲତା ଆକ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଭାବୁଥିବ ରାଉଲତା ଆକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ନା ମନେ ରଖିର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦ ଫେମସ୍ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପ୍ଲାସି ଏଟା ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଛି କେବେ ହେଇଥିଲା ଆରମ୍ଭ 1757 क्विट इंडिया मुवमेंट भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व किए नहीं एटा जानिछ समस्ते महात्मा गांधी हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया रो प्रथम वाइसरॉय किए लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड वेल्सली लॉर्ड माउंटबैटेन ना लॉर्ड केनिंग मन रखिबो ऑप्शन डी लॉर्ड केनिंग प्रथम वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड केनिंग इन व्हिच ईयर डिड द जालियनवाला बाग मैसकर टेक प्लेस मन के 1919 ना 1920 ना 1958 1930 मन के ऑप्शन ए 1919 तले हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग रो फाउंडर किए मन के मोहम्मद अली जिना ना सर सैयद अहमद खान ना अल्लामा खान अकबर अलमा इकबाल ना आगा खान मन रखिबो आगा खान अलीमुल्ला खान आगा खान मुस्लिम लीग रो फाउंडर हु वाज द लीडर ऑफ द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट इन बेंगल तले बंगाल रे जो सिविल डिसोबिडियंस आंदोलन हेतिला तले तार नेतृत्व किए नेतिले ना सुभाष चंद्र बोस ना चित्तरंजन दास ना लाला लाजपत राय ना सूर्य सेन मन रखिबो ऑप्शन बी चित्तरंजन दास मन हइला बेंगल रे हम जो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट हेतिला तार नेतृत्व नेतिले चित्तरंजन दास द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज भारतर प्रथम महिला गवर्नर किए थे सरोजिनी नायडू ना राजकुमारी अमृति कौर मन हइला राजकुमार अमित कौर ना विजयलक्ष्मी पंडित ना सुचेता कृपालिनी मन हइला किए सरोजिनी नायडू मन हइला वाज द फर्स्ट टू कॉल फॉर स्वराज ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କଣ କିଏ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ନା ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମନେ ରଖିବ ଅପସନ ଏ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ଇଜ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ସ୍ୱରାଜ ହଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ମନେ ହେଲା କିଏ କହିଥିଲେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ who founded the Indian National Army ଆଇନ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କହିଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନା ଲାଲଜପତ ରାୟ ନା ଭଗତ ସିଂ ମନେ ରଖିବ ଅପସନ ଏ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न भारतर प्रथम महिला किए जे भारत रत्न पाइथिले ना क्वेश्चन पचारुथिले किए सरोजिनी नायडू ना इंदिरा गांधी ना मदर टेरेसा ना अरुण असफअल्ली मन रखिबो किए ना ऑप्शन सी मदर टेरेसा मतलब हु वाज द फर्स्ट टू कॉल नॉन कोऑपरेशन प्रथम क्या मन करथिले महात्मा गांधी ना सुभाष चंद्र बोस ना जवाहरलाल नेहरू ना बाल गंगाधर तिलक मन ऑप्शन ए महात्मा गांधी
The idea of a two nation theory. The idea of a two nation theory was propounded by ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱର ଧାରଣା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ନା ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ, ନା ମୋହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା, ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ? ମନେ ରହିଲା ମୋହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା। The first ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛି କାହାକୁ କହୁ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। Who among the following was associated with the Quit India movement? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ? ମନେ ରଖିବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ। In which year the first battle of Panipat fought? ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1524, 1556, 1807, ନା 1857? ମନେ ରଖିବ 1524 ଅପସନ ଏ। The famous battle of ହଳଦିଘାଟି was fought between whom? ହଳଦିଘାଟି ଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ମନେ ରଖିଛି ଚେତକ କିଏ? ରାଣା ପ୍ରତାପ ଆଉ ଆକବର, ନା ଶେରଶାହ ସୁରୀ, ନା ହୁମାୟୁନ, ନା ଶିବାଜୀ, ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ, ନା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ, ନା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ? ମନେ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଆଣ୍ଡ ଆକବର। Who was the first woman to lead an army in Indian history? ଭାରତ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏ ସେନା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ନା ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ, ନା ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ, ନା ରାଜିଆ ସୁଲତାନ? ମନେ ରଖିବ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ତାହେଲେ କୁହ ଯେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କୋଉ ଥାରର, ମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟର? ତାହେଲେ who was the founder of ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର? ତାହେଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାରର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ କହିଛି? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ କୁହ ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାରର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? କମେଣ୍ଟରେ। Who was the first emperor of ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାର? ହେଠି ପଚାରିଲା ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1, ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2, ନା ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ? ମନେ ରଖିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1। ମାନେ ସେଟା କଣ? এটা କଣ କହିଛି? ଏମ୍ପାୟାର, ପ୍ରଥମ ଏମ୍ପାୟାର ଫାଉଣ୍ଡର କହିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖ। Which Indian ruler is known for his role in spreading Buddhism? ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ର ସ୍ପ୍ରେଡିଂ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା କେଉଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ରାଟ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ପ୍ରସାରରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ପରିଚିତ? ଅଶୋକ ଦ ଗ୍ରେଟ୍, ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ନା ହର୍ଷ, ନା ଆକବର? ମନେ ରଖିବ ଅଶୋକ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। Who wrote the book ଇଣ୍ଡିକା? ଇଣ୍ଡିକା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ନା କାଳିଦାସ? ମନେ ରଖିବ ବତ୍ସ୍ୟାନା କିଏ? ନା ମନେ ରଖିବ ଅପସନ ଏ ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍। ତାହେଲେ in which year was the battle of Plassey? 1757। କେତେ ଥର ରିପିଟ୍ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଶେଷ କରୁଛି। ପଢି ଚାଲ ଆଗକୁ, ମାଡ଼ି ଚାଲ, ବୁଝିଲ? ହଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରୁଛି, ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ।